belebele do di ka bɔ an ka sajiw yɔrɔ nin ye sajiw kumakan ye sajiw ye maaw ye Allahu Taala ye sabati di maa minnu ma a ye hakili ɲuman d'o ma o bɛ se lalili kɛla laliliko ɲuman na nin yɛrɛ sagesse bɔla Ala yɔrɔ le k'a d'o ma o fɔtaw n'o kɛtaw la e bɛ maa dɔ ye a ma kalan a tile kelen ma sigi ban kan mais a kumakan kelen duniya b'i nafa a la a bɛ kɛ basigi ye duniya ma a bɛ kɛ sutura ye duniya ma a bɛ maaw yɛrɛ ka limaniya jidi a yɛrɛ bɛ kɛ yɛrɛ ninnu tɛ kɛ cidenw ye ninnu kumakanw ye kumakanbaw ye o ye ni kumakan lamiri le jano y'a b'o da karamɔgɔ belebele do ala ɲɛsiranya belebele do a ma ɲininka la a tɔgɔ ye ko Ahmad bin Harb a ko n ye fɛ i y'a lamɛn kosɛbɛ nin lalilikan m'a damina n yɛrɛ kuma ka taa se e yɛrɛ ma nin cɛ ko abadtullah 50 sana il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala durant 50 ans d'adoration a ka san 70 kɛ ala bato la fama wajadtu halawata al-ibada hatta taraktu 3 ashya a ko ma san 70 nin kɔnɔ na bato diya ka da kan adamaden ni bɛ Allahu Taala bato i ka kan ka diya min sɔrɔ bato la farifoni i b'a kɛ ni sawa ye i nisɔn ka di n'a waati sela f'i y'a kɛ a ko k'ale ma nisɔndiya sɔrɔ san 70 bato la fo baara saba bɛ a ka i bolo b'o la min kɛ a sɔrɔla ka diya sɔrɔ a ka bato la écoutez très bien durant 50 ans il ne se sentait pas du tout à l'aise dans son adoration lorsqu'il a abandonné, rejeté 3 choses. Maintenant, il a commencé à goûter à vraiment l'adoration, masha'Allah. Abena ambaro, ni lalili kam belebele sabala. Ni ye ne taye, ni ye etaye. Oui, haketo. Ako kwa ye san 70 kɛ ala bato la a ma diya foyi sɔrɔ bato la san 70 kɔnɔna na fo a k'i bolo bɔ baara saba la a bɛ komi i fana b'o cogo la tu es en train d'adorer Dieu mais tu n'es pas du tout à l'aise tes prières tes jeûnes tout ce que tu fais dans cette adoration tu n'es pas du tout à l'aise tu te poses la question est-ce que ala bɛ ne ka bato fɛ wa ja baara damanama mɛ tant que n'o bɛ an ka baaraw la an tɛ se bato diya sɔrɔ la i tɛ diya sɔrɔ a la i yɛrɛ bɛ seli min kɛ la i b'a kɛ dagabɔndala ye i kɛtɔ baara ɲuman kɛla an ye ni hakilima ɲuman kumakan lajɛ a bɛna lalilikan saba di an bɛɛ ma a ko ka se bato ni diya sɔrɔ la san 70 kɔnɔ ale ma diya sɔrɔ bato la f'a k'i bolo bɔ baara saba la a fɔlɔfɔlɔ taraktu rida nas ale sigila le k'a ye k'a fɔ i lɔ ye fara adamadenw ko kɛla adamadenw diɲɛ kosɔn a k'i bolo b'o la pour faire plaisir aux autres mes actes pour que je sois félicité non ale ko ko ja ko t'o ye n kɛtɔ saraka min bɔla pour que les gens en parlent ah monsieur Diané il a fait ce sacrifice là ah monsieur Diané il fait toujours sa prière là. Lui dit non, c'est pas la solution. Et tout ce que je fais, je te fais comme on dit. A koko ale ko dabla minke, a koko asela an atakallam bil haq. Ale sela ka tuan fo damna. Parce que naka adamado nyama fle, comme in kadi adamado yaketo le fola, a ko bela lo minke ko dabla. Il a été véridique maintenant. Tout ce qui sortira de sa bouche, c'est la vérité. Subhanallah. Aujourd'hui, le monde est dominé aujourd'hui par ça. Les gens n'arrivent plus à dire la vérité. Même un imam qui représente, alhamdulillah, le peuple,
qui doit prêcher la parole de Allah, ainsi que la parole du prophète. Même les prédicateurs, ils ont tous délaissé la parole du prophète en disant quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en pratique la sunna du prophète, subhanallah. Si tu fais ça, tu seras taxé, tu seras insulté, les gens vont tellement parler de toi, on ne va plus te regarder. Donc, subhanallah. Lui, il dit qu'il met frein. Mao kana ntano mako foito la. Nye ala utala ka diyan dorone nyini. Ala ye diyan ka kewaluma. Ne ye nchasiri obara la. Kabini ne ko bara kensela ka tu en fond. Mais quelqu'un qui te donne à manger, quelqu'un qui te donne la nourriture, et cette personne est devant toi, tu es en train de prêcher, cette personne fait des choses là, est-ce que tu pourras parler? Est-ce que Fangabese Kelila a dénoncé voilà? Parce qu'il te sait comment aller ebe balo aller pochile là. Il be balo aller pochile là. Tu as c'est la fois la tourni. Faut que Adamado marasa ka galon tige ka maou lasu slaw kan alamadi islam numa. Sinon wallahi ebe duni Europe la jabi ka karamo la je ibi era magninga. Amérique lajɛ ka karamɔgɔ lajɛ i bɛ yɛrɛ ma ɲininka tiɲɛ est-ce que ninnu ye kalan kɛ est-ce que ninnu ye kuranna kalan est-ce que ninnu ye hadisa kalan kalan m'o la mais munna o tɛ min sɛbɛn o ye min kalan munna o t'o lase la n'i ye min fɔ i bɛ nɛni n'i kumana i bɛ jɛbɛ tele 7 a ko k'an y'o dabila tele 40 k'an y'o dabila an faw ni an baw komi ma sabati ala kɛra la e ka karamɔgɔ y'a kɛ o ye e ka karamɔgɔ kungo ye e fa y'a kɛ o y'o kungo ye e ka kabila y'a kɛ mais ni ala kɛra m'a kɛ e ka kabila ni e ka karamɔgɔ de ka fisa ni ala kɛra ye wa subondaw la kurannaw le bɛ lafarafara ko ka yasi kalan bida baaraw le fani bɛ bi ni min kumana o bɛ nɛni bɛɛ silannen bɛ nɛni ɲɛ olu yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛn sa o bɛna sigi subondaw la kuranna lafarafarani bɛ ko ka yasi kalan bɛɛ ye yasi kalan sen t'a la bolo t'a la a ma sabati ala kɛra la i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka duniya wuli maa si t'a fɔ ko ala kɛra ye nin kɛ walima ala kɛra y'a fɔ hadisa nana ko yasi ka kan ka kalan hadisa karamɔgɔ bɛɛ y'a kɛ a bɛɛ kɛla doyifu ye mais personne n'en parle ça se passe partout en Afrique bâchew bɛ sigi luda la maaw bɛ na karamɔgɔw bɛ na takulaw bɛ na worow bɛ na k'o bɛ k'an ka sarakabɔ kɛ sarakabɔ sugu jumɛn et vous êtes maintenant plus intellectuel que le prophète et vous êtes prophète que le prophète lui-même. C'est lui qui a été envoyé par Dieu. Est-ce que le prophète a fait? Non. Mais si les propos ne viennent pas du prophète, ça vient de qui alors? Mais on n'en parle pas. Un imam qui parle de ça, tu es wahhabia. Un imam qui parle de ça, vous aimez interdire les choses. On ne regarde pas le visage des gens. On ne veut même pas qu'on soit aimé par les gens. Si nous sommes aimés par Dieu, c'est le plus important. Si vous êtes aimé par Allah, certes, les croyants sincères vont vous aimer. C'est automatique. Si vous êtes aimé par Dieu, les anges vont vous aimer. Si vous êtes aimé par les gens, les pieux, les serviteurs pieux vont vous aimer. C'est automatique. Mais si nous voulons faire plaisir à qui que ce soit, subhanallah, il y a des lieux où un musulman croyant, la chose que tu dis, c'est pas bon. Et tu te retrouves dans ces endroits. Mais tu veux faire plaisir à qui? Ni mimma sabati ala kerala ni wolela kene kan teta bashi foitala na diala ouye ntota ka ke drapeau ye, ça ne me regarde pas parce que moi je fais ma religion pour Dieu. Mais on n'arrive pas à faire ça. Karamo bebra nata fonye ye kene kane anote na kala les gens vont pas subhanallah ayera ko bola ala ko la ko yera kala to nyinin ko ye. Parce que les gens vont m'isoler, ils vont m'écarter, ils vont dire que je suis dur, ils vont dire que, subhanallah, ils vont dire que tu es dur, certes. Mais tu es dur pourquoi? Parce que tu veux rester, le prophète, c'est que le prophète t'a dit, et bien fait kato le bonda kono, et bien quel est kabe oma, te be ema, mouna, la. Mais c'est qui aka? Karamogo be kurana la fara subunda la ka kurana di karamogo ma ko ya kalan ko ya si kalan Europe le wa Amerique le wa Afrique le wa be bida ama sabati ala kira la kira ka barate aka lalilikante aka enseignement
Nadiala awiya foko wabiya yalo oye autame o masabata ala kerala sallallahu alayhi wa sallam. Sukoya min kela kera ka wati la sallallahu sallam sahabaw salaka klela ay rabbe no je Hamza salaka klela ma minu sala ara kera ka wati la sallallahu sallam o kachani bana sheye sukoya kela bolo chogomina o fola anye aya tariku yo fo anye hadisa yo ko fo anye yala aw bena na ni sukoya ke chogo juma e tuguni ka di awma mimma sabati ala kera la sallallahu sallam anfawni ambaw. Pourquoi aujourd'hui on veut faire plaisir aux gens? Je suis un imam, on m'a appelé, il faut que je me rende là-bas. Mais on se rend dans les lieux qui sont préparés pour faire vivre la sunna, mais pas pour un endroit qui va donner la force à Bida. Là. Quelle que soit ta connaissance, on te dit tu as cédé. Quelle que soit ta crainte de Dieu, on te dit tu n'as pas eu peur de Dieu. Islana Adamadou nenye. Islamao. Nine photo. Kramo chako. Ko Adamadou medien komina ale yi bolobo la. Ale ka alaka dianyini okela sababuye. Ale ka tunyafo. Ala mankela tunyafo la. Ala kana anslan tunyanye. Ala kana amabo tunyala. Ni Adamadem bana slana tunyanye. Ki mabo tunyala. Ki yere chajanya ka bo tunyala. Wallahi ti sigi galontiga la ukoro. Ka galontiga ka zinu la. Ka istradrolu la. Ibeni mo droni la. Oyaka lalilikan foloi. Minya to. Aye dia soro akabato la subhanallah. Tunya ye fenyuma baye. Niye tunya fo. Ad ni yera jogodo. Niye tunya fo. Tunya koye kaira baye. L'enfie bado. Toi-même tu te sens heureux. Anye dien, ala ka dien nyini, o kafsa manye Adamadou ka dien nyini. Nanye ala ou ta'ala ka dien nyini, ame tuyan fo anteslan. Akal la lilikan flana. Ako, taraktu suhbat al-fasiqin. Ma jugu, Adamadou jugu, ngolu ka teriya dabla. Hatta wajadtu halawata suhbat al-salihin. Les malfaiteurs, teri djougou, ma menou be nyom bla sla djougou ka, nga mabo luka teriya la. Fo, nka nyere bla Adamade nyuma o ka teriya la, mfana ka teriya nyuma nafa soro. Ni yoroni la mede, ja iteri do be, iko kenyo do be, iko la denyo do be, ja ma do be, o luka teriya te fo ilasi ma fo balo. Iyere te dia soro ka bato ke togo la. Ka modo be ni ka teriya ke no luye obi kalimanya jidi obe ala ko diaye obe sutara tali diaye ala ko be forum no bo diaye e yere ka ko be ke ala taala le kuso subhanallah am fawni ambaw aye ma chianin kala ka teriya toy aye ma menu be sla ala nya don senmo ayi boloka luka teriya la ako kwa ye teriya yere nafa soro akalla lilikan sabana wa taraktu halawata dunya dia ngamma bo dunya dia la hatta wajadtu halawata al-akhirah fonga lahara dia soro kuma ni kuma bayde ayi mabo dunya dia la atolat wukolo ko kayan kalahara dia santi parce que ko flado me dunia dia ko me lahara fana dia ko kuma ka chade ala ko kilo nyem bolo bo dunia dia la pour que lahara dia nyoso sorla donc lahara dia le bale lata ale be nyana maya ke la lahara le nyasigne donc ale be ko kela abe dia sorla la kadaka ale kenime ka lahara le diata ko fisaya katme dunia ta ka amfauni ambaw. Donc la lilikan sabado kana Adamadou ka diyen nyini la Allah Taala ka diyen nyini ma nyuma ki teruye e kana ma jugu ki teriye asabana dunya dia yo toy ye lahara dia nyini ale ko sambiloru ale ka ko saba min latanga naka dia soro aka batola ole ni ko sabay. Il faut pas faire tes trucs à cause des gens.
a kɛ ala yɛrɛ kosɔn m'a kɛ ala le kosɔn n'a kɛla ten i bɛ tiɲɛ fɔ parce que hali ni nɛnina k'i to a kan i tɛna bɔ a kan hali n'i kɛlɛla k'i to a kan i tɛna bɔ a kan parce que i t'a kɛla adamaden kosɔn e b'a kɛ ala de kosɔn ka d'a kan i b'a dɔn k'a fɔ nafa b'o la o nafa bɛ se e ma lahara mais n'a sɔrɔ mɔgɔ ko don i b'a kɛla maaw de kosɔn maaw y'i kofɔ maaw y'i tanu a dɔn k'a fɔ ko bolo min bɛ tɛgɛra fɔ k'i layɛlɛ o bolo kelen de bɛ tɛgɛra fɔ k'i lajigin don don adamadenw ka kanu bɛ nin cogo de la bi a b'i kanu k'i kanu sini n'i yɛlɛla a kan net séparation nana subhanallah wallahi ala an teriw an b'a fɔ aw bɛɛ ye aw bɛ lamɛnni min kɛ a b'a kɛ ni alaw taala diyaɲɛ le ne tɛ dɛ parce que n bɛ maa caman lɔn mɛsi ko nin fɛnw fɔla dɔrɔn olu ka video filɛ dabila olu yɛrɛ tun bɛ video filɛ saki o tun b'a kɛla adamaden de kosɔn k'a fɔ n kɛlen bɛ ka lamɛnni min kɛ n m'a kɛ ala le kosɔn non mɛsi ko fɔla dɔrɔn o y'a dabila ko karamɔgɔcɛ yɛrɛ ka mɛn anw de ma subhanallah est ce que e k'i ka fɛn kɛ ala kosɔn non riba ko ni riba ko daminɛna dɔrɔn a caman ye video filɛ dabila ko a ka mɛn anw de ma ko an taara riba juru ta subhanallah wallahi ma kɛ alaw taala kosɔn i tile kelen ma kɛ ala kosɔn i kadi mɛ ka karamɔgɔcɛ le lajɛ n'o tɛ ala ko yɛrɛ tɛ parce que ni ala ko don karamɔgɔcɛ ye min fɔ n'a sɔn b'i la i sɔn don ele ka kan ka mun kɛ k'i cɛsiri k'a dabila maa caman y'a fɔ an ye waati tɛmɛn'u la imam tun b'i lafilɛla mɛ n t'i filɛla ko tuguni mun na daluya foyi tɛ ko kumakɛla ko dɔ kan k'ale sɔn b'o la subhanallah n yɛrɛ y'a fɔ a ye n ko maa caman de bɛ ne bolo liste d'attente kan masa bɛɛ yɛrɛ accepté la n'i le bɔla la alhamdulillah un de mois an bɛ dɔ fara kan parce que e m'a lamɛn ala ko kosɔn e bɛ n'ale dɔrɔn ka na sigi alimami ye e diyanen ko fɛ ye o ka di e ye alimami ka min fɔ ne diyanen ko le ne bɛ taa a bɛ kɔnɔ k'a fɔ ko alimami bɛ a ka internet sanna ka na e diyanen ko de fɔ e ye la subhanallah e miiriya b'o la i m'a kɛ ala kosɔn sinon ni ala kɛra tun bɛ wajibili kɛ n'a tun bɛ kawandili kɛ sahaba minnu tun bɛ siran ala ɲɛ u ka limaniya tun ka bon olu dusukun tun bɛ yɛrɛ yɛrɛ o tun bɛ siran mais est ce que o y'a fɔ ala kɛra wajibili la subhanallah la kira kumakan min bɛ kan ka fɔ ni ala la nin bɛ anw siranna donc nin de b'a to adamaden bɛ jidi limaniya la mais e ye fɛ ko min ka di e ye o dɔrɔn de ye fɔ n'a bɛ ten i ye wajibi lamɛn dabila i y'i ka musique lamɛn parce que musique lamɛn o le ka di i fari ye o le ka di i la o le yɛrɛ ka di i ye i bɛ sawa sɔrɔ o de la i ye taa musique lamɛn n'o tɛ ala kumakan kuranna n'a bɛ kuma bɛɛ b'i sɔnya la ni ele ko ko n tɛ fɛ dɔ ye fɔ n ma e ye adamaden sugu jumɛn ye e ye adamaden sugu jumɛn ye alaw taala yɛrɛ bɛ kangari da a ka ciden ye kuranna kɔnɔ abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma alaw taala yɛrɛ bɛ muhamadu kuma ɲɔgɔnya kuranna la kuma tɛ e ma e ɲɛna ne min kɛni bɛ ka kuma ne yɛrɛ kuma kan e yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ne tɛ kuma na n yɛrɛ sɔn kan subhanallah ne yɛrɛ bɛ kuma caman fɔ m'a damina n yɛrɛ le ma fɔlɔ la an faw ni an baw m'o de fɔ aw ye n ko yɛrɛkun tan n'o yɛrɛkun lanse anw t'o kɛ fala tuzakku anfusakum ne ka ala ɲɛsiranya ka bon ne ɲɔgɔn ma la o tɛ anw ka baara ye la anw ye jɔn julumuntaw de ye an b'a kɛ alaw taala la sanga ni waati bɛɛ mais ka sigi k'i yɛrɛ tano o tɛ anw ka domaine ye ala m'an cɛ janyana ka bɔ a ma an faw ni an baw nin ye ladilikan belebele ye ladilikan belebele saba an y'an jija n'an bɛ ko ko kɛ an ye alaw taala ka diɲɛ ɲini an b'a kɛ ala le kosɔn ala ye abubakar sidiki tano kuranna kɔnɔ ni aya min ye ko abubakar sidiki kɛni bɛ ka sɔnni min kɛ a kɛni bɛ ka saraka min bɔ a kɛni bɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ min kɛ a fa y'a fɔ a ye a wolofa abubakar n'i bɛ jɔnw san k'a bɔ jɔnya la i tɛ jɔnw san jɔn minnu fanga b'o la i bɛ t'i ka wari di ka jɔnw labɔ jɔnya la jɔn minnu tɛna nafa ɲɛna i ma k'a sɔrɔ abubakar t'a kɛla k'a fɔ n bɛ jɔn minnu bɔra jɔnya la k'o san k'o ka liberté d'o ma ne t'a kɛla duniya kosɔn a wolofa yɛrɛ ye nin fɔ a ye abubakar min taala a ka nafolo bɛɛ ta k'a don ala ko la alaw taala ko abubakar sidiki ma abubakar sidiki nin a bɛ nin kɛla mun kosɔn illa bitigaa wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda ne ala sɔnna abubakar ma a bɛ min di la a bɛ min kɛla a t'a kɛla adamadenw ka plaisir kosɔn adamadenw y'a fɔ o tɛ dɛ a b'a kɛla ne ala yɛrɛ de kosɔn ne ala ɲɛsiranya ko dɔn a natani bɛ ne ala de la ne ala yɛrɛ fana seereyala abubakar ka baara ɲuman na baaraw le ka ɲi ne ni e ma
Pourquoi faire plaisir aux gens? Ils vont te taxer de tout. L'imam là, il est dur, il est difficile. Subhanallah, vous voulez que je m'assoie en vous disant aux États-Unis, je ne suis pas un hypocrite, je ne serai jamais hypocrite. Vous voulez qu'en Europe ici, je vous dis non, ce n'est pas un problème. Mixage, les hommes et les femmes. Vous pensez que je suis un imam hypocrite, je ne le ferai jamais et je ne vais jamais le faire. Wallahi, je ne le ferai jamais. Certes, vous êtes avec eux là-bas, mais non, 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 je ne le ferai jamais. Si je fais ça, je me suis trompé moi-même. Ni mbara ke nyere kunyere jamfa. Kumate awirema. Ni kumasu le menin kadi awiye. Maoube minu beni fola sangani watibe. Alhamdulillah. Vous pouvez vous désabonner sur ma page pour aller écouter les soi-disant ma minoube haramun ke awbolo halalawiye. Wallah vous se kato lame. Mais ya donc à fort. Ni bela menin ko londo isato. Tu rendras compte. Parce que bi comme nous kadi adamadonye ma munu be laja bi bake oye mawye ma munu be adamadon wele kana adamadon diana kola subhanallah am fawni ambaw amina lalilika naninta ko keka anka kawanili datu niye almamin belebele doye al Hasan al Basri sokono mo nana ka manyininga ko almami alanya saranya belebele ma sirru zuhduka fi dunya muna ya toye dunya ni toye elle m'a côté dunya là tu as abandonné le monde. Qu'est-ce qui se passe? On est là, on te voit, tu es pieux, tu as la crainte de Dieu, tu es toujours attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Hassan al-Basri, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous le secret. Muna ya toye quoi de dunya là, tu as délaissé le monde. Enfana me fait ka dunya toye mais shaitan akani me ka blianka anya fait yika secret fo anye. Hassan al-Basri ko علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي أقوم كنا نياتو نيه دنيا يكاتو أفلا علمت أن رزقي نبانينكو ألونا كافو كون غارجيغا أمريكي غارجيغا أوروب غارجيغا آسي غارجيغا أفريقي غارجيغا نافولو مي سورتون بولو دايلي ميمي لاتون نينكا فونيو مي ساماتون بولو كنايا من ديتون ما kabini ne ka lon ka fo ko ma gbere tese ne garjige tala ala ka garjige min latige nyin kelen pele ka to adum na fo ka sen sayama nkala dunya yoro fatma anna qalbi ndusu sina ka suma subhanallah quand il a su que garjige min dituma franci alna soro be colonne kono franci ma sitisi ka garjige tala. Tu n'as pas de papier, tu ne travailles pas encore. Ablay kuna ka fo ko gardiga mini ala kitla la ki ka to atala ma shite ni iki balle ka gardiga la ala ko kabini ne ka lon ka fo ko gardiga ko ala taala ye gardiga min latike nye ma shite na selan gardiga tala ndusu sumana menka ko kes dusu suma bonda kono ele min ko kite fa fonye na folo soro fonye kan na folo tigibaye. Donc alhamdulillah rabbil alamin akoko kabina ka lon ka fo ko a gardiga ma shite na le gardiga tala fa ke la dusu sumana la lilikan fulana ako wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi kabina ka lon ka fo ale ka bara mo site na ale ka bara ke akof a place la akaseli mo tono ke la place la akasundo mo tono ke la place la akahiji mo tono ke la place la ako nganyere sogola nyere ka bara kan parce que ma site na nga bara ke la place la. Si je ne prie pas aujourd'hui, la personne ne va faire ma prière. Si je refuse de gêner, la personne ne va gêner à ma place. Donc, il s'est concentré sur ses actes. Il focalisait, il concentré à Kabaraka. Là, les ligan savana. Ako, wa alimtu anna Allah muttali alayya. Ko kabininka lonka foko Allah Taala aketonka ko be maflela. Anya benga ko bela, nga ko be flani me Allah Taala bolo. Fastahyaitu an yarani fi ma'siyah. Nemalo yala Allah Taala yenne ala sokoka kabini nga lon ka foko ala le ketonga ko yela nga ko to na dogolama nemalo yala Allah Taala yenne ye julumun ko ka don ye ko ni beke Allah Taala ko so anani na ako wa alimtu anna al maut haqq kabini ne ka lon ka foko saya etuande fa adatu zadu lilqa rabbi mfana sina ka nkesiri mga bara nyuma kan ko ka sura fana yenyera bolo
jani saya ina anta o ke ka soron keni me ka bara juma ke ndengene ani me saya ma ne sona saya ma kabini nga lon ka foko saya tiaye ne ka nyere lape ka bara chama ke jani ne ni ala ke ta nyom bena Hassan al-Basri ni la likanani ndi ama Allah taala dali benzema mabe Allah taala bulu an fataw anan ketaw ko dia Allah taala ala mukala Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين